Yema wakwaba enano pesu yeda erade aye na aye erade adom so yede nkwaje asempa every day apostolic prayer and evangelical church every apostolic vision ana Apovision anopeye na onyankopon aye adom na yede nkwaje asempa ebre wo ufie ene bebi biara owo biara impenimfo a meni won be di dwume ene de oban mi ene elder Christopher Ahin dia oto aso ye elder John Tewia etru de odi ho biom ne elder Matthew Kuma ye best friend na impenimfo ba ko ne yen abompai odo nyankopon ojifu womoni ade nyina sotumfo anape kra yen kada nkyerɛw sen yewo a yedo mu na yesoro wu mu a nkyɛ yenso ne hona nhyira na ase ne yedemon wa de kese ye mahen na hwɛ hen da na da so ene hen wo ho robo mpa medan ye man Ghana oni wiase afene hina mon gbenyi pe nyina hona so bo wonfinti wasam na wanante wasin na ye won ye wasam na yefu na sewiasi yerba na je won krofo ne sisi hon beda wase dae o Jesus Christ in name. Amen. Amen. Eda Tewia a true yedasi. Anope a orihwe yen de ye kai woni say the Apostolic Prayer and Evangelical Church. Ye wo branches wo Ghana fanda na nyina. Na de yesro ne say orihwe yen telephone numbers a egu screen no ase no ubefe bi. Na de yedru ebeche anope so won chechiri mu ana wo hawo bi a wedua akasatromfo no so na wama yate wonka meko da Matthew Kuma ho na dasene na watwe abesen no nsem a ye brobro so no wa ye recap am ana wa kaikai etiefo bia na obi anhwe na wo hu nsem a ye na etiefo eche na watwe abesen na teme da se no pa so mi chia etiefo sister mama kwantenum nimsa no pe worehwe echia ye kasafa nipa usu a apro na asei ti nipa usu se ya asei ho asam na yereka yene etiefo won a wahwe yen wa wadi yen achi no wo be hu se yene wa kasa abedum pempenso bi a ye kire se wonyame no ni tumi no enda ho ni mu biem na afei no ahonde na nkasa o de na wiase no emfiri Nyankopɔn wusunsun mu no probi abeda ho na eno na nipa pi entiase ibiribisa ho asem ibi so agitum sampa no kware ne se twro ne se nipa wusu pro a apro ene seya asei nti bonisu a ewo nipa mu no eno eni sunsuma ama nipa apro Nyankopɔn hu nipa se na wusu asei ifiri se obo ne se ni suban ene ne saso na mpanimfo ya kyerɛkyerɛ makosi se ampara wonso wa wusu asei na temedase wonso wa wusu asei ye de ne yenim de nipa kyerɛ ne nipa ayeka ene se onyankopɔn bo nipa wo ne seso ene ne susu onyankopɔn susu na obo nipa na de yerikan opani Christopher sa na eti ana anasesem bi ekoba wo baby na eba ne sen na teme dasi me minchi ahwefo etifo na ewusi na ne wofas eji sopon bi che ho an pe Apostolic Prayer Evangelical Church yame adum yankopon adum sisi dia start yen service no mesre members a woko echi na di na de sisi ya start sorry nti de biara erokwa so no make sure the frontliners in when ejuma no boa we observe the protocols for check who temperature we keep updating na me there yan frontliners no so asi the nunu na nempanimfo ejuma where ye nurse for na den ya menhira ho baby a yan divine center no so see asha se na pe bia reba ho a epere ba office e be hia hia na yetena he ye office ye mu bia epere ba wa check who be for who temperature who be without no nose mask you cannot come to any office and that's it. And then
back to your question. Oyankopon obo nimpa wo nusu ena nesa soso. Mro yameti impedue yi ohwodo de ye neti. De owo mu no Yankopon de nusu bem aye ne hum ade me ye kan de. Yankopon to no bo ase. Father ti na oye menum yam bem na de omo di mu inde. Oye nankasa ne tena bia oye honhom mu tena bia. Ode be kan nimpa na akwa ano nimpedua nimfafa ko no no mukor ba ye Onyankopon tena bia oye sunsum tena bia owo nimpem e de be kan nimpa na krawo a no kire de nimpa ya de kwaten wo kan ka kiro ye odam na de here Genesis 1 verse 31 Genesis 1:30 so no Onyankopon hu de ade bia wa ye oye and it's so very perfect. Nti na nyimpa na wa sen wo ye mo ye perfect oba an den mendi papa e bon dia mendi na de bedi na ebowu se nyimpa di dia no e wa owi na boni be yesu be share Yankopon sunsun metena bia owo nimpa mu boni be ya akwa nimpedua nimfa ko no ko be kan nimpa ho ma boni yin otene nimpa nti ye nimpa na ni free san wa kwa aka ye boni na moment di na nimpa di no adze kase a ode be nimpa na abrabom oni ndo obese yimpa nusu na obefa su a onfire Onyankopon a ono ofiri bonsam wa abana men di no di no nimpa nusu bese na ho na abosum sam kronobo ewibo ade bia la wode soliti Onyankopon o shaase yi no adi ewo nimpem na kire de yimpa akọ the opposite side of the creation, opposite side of the purpose of God by creating mankind. Yankopon ne timpo de bo nimpa no men di na nimpa di na che nimpa adan no afi ho wa ka ye the opposite side nti afi ho no boni eye honhom e be fe nimpa nti me no reka sei se ne ahwoforo twom na eti efuru twoma we tema ka central na nche bo hu nimpa na abrabo nimpa no su de nimpa bebre won no su eye abo su won ndi ye won abrabo yeti nimpa na awuso ase ya menne nimpa oba wa awuba ne banye ne da ya atipo da asofu po for one man wana awufu nti nimpa da awuso ase na ye ne ofiechi ti me bi nti odne ya baba Eda Christopher yedas etiefo ahwefo edas eda John Teria etu bebi a opani de yan ekowie ni nipa na wo su saya koduru se ene nimpa otomi no nankasa ni na owo no eda opani ewiase be ni eda nati medase pa nipa na wo su se wa se na yere ka ho asam no binim kra ntase because Yankopon obo nyimpa da senyin na lankasa hom nkwa hom gu nyimpe men na nyimpa wo hon hu de ne bobia na wusu Yankopon de sesi nyimpa na wusu ya wa se na yere ka ho asam no nyimpa na wusu ase nti ade owo ni mun kra ma nyimpa na wusu a wa se no nimpo nsa de onomensa no wanomensa na wabo nimpa oye edwuma mania ohwo no do ana edwuma ni wura bosomoso otua naka nso nimpa na wuso asei obo mmode na so de edwuma na lore yen obuwia edwuma ni wura yi no ma odedi no ma yehu de nimpa na wusu ayeden asei nimpa na wusu asei nti omenyimpe bebre ebakwa akoto do ba na oba woda kwa akoto obema na obema woda na senye de awusu na asei ada nimpa Yankopon bon no ye na ogini si ho man wo wiasen
ada oye no ye ne ntamadan woni mpenimun we fi ho afi awusu ni say no sunsum fofor ana sunsum ahodin bi abetene ni mpeduo ni ma ana na okire no ma obobla ana na okire no ma oya ade bia ini esuma sama owo nyimpa na awusu say a wase ho do fe rehwem do fe reteam wan kase hu den da wawusu say a wawusu asay awusu say nti amba wan kasa pokura nyama wa setra yeye nzama nkodo ye mfamo oya awusu say wase nipa na awusu say wase nti abakọ akoto do oba wa dress na ne dress no ne dress ne nkyere de nyimpa osada oya den o dress dam dressing oya awusu say wase obi na awusu say wase ni nti bon de we ke gina abonten de bia no oje bag gina nkwanchan do orehwe do obema baba fan gina kofie gina onye na akada na awusu asay atefufuru bi nyina abetena sunsum bon sunsum a oma awusu say no onye na abetena nti osada dam life and adam tibie nokum na esuma sam de nipa na awusu say wase ni binim we wadwen do your life oya life o ebinim we wadwen do ye nyiboi onye nyiboi o nti abakọ akoto de akatesia bawo ho na sana maame kasa kyren de hwo ye nanti ye dan wo ho fa kwana papa do bobra ose ofata okwa na okoto na yankofa na yankofa ahya asere kyren de sa wanfa obe makra wo be ye tuk bele wo be ye jimi oya awusu sa ya wa sa wo binimu ebo wana awusu sa na wa sa wo binimu no wasan odama obi na do wo binimu wa transfer so ayeden wa akobi mne so asase eda na te eso asema wo wi asen nipa na awusu asay o awusu say nti oma ade a wa pro no oya ohu daden wa pro this masema wo eda Matthew Kuma openi kasa no wose onyankopon sede ote no saa na oye ndimpa ti ni se nyankopon ne sasoso ena obo nimpa nyankopon no otesen na den na ode hye dimpa mu na eden na enam so mene yere ka se saa de ne eni hobium na nipa na wusu asai me da se da na te em se ne na asam no pa ye gina so a ya san akọ garden no mu dia men san kọ garden no mu ho jana nipa ye bone no se nyankopon bai na okumo dwan na de no homa no ya atare hye wo odwan ne ye hwan dia bia beka se odwan ne ye nyame abode but nipa no a okumo dwan no wode ya atare hye no so last week me kan ha say e bi fra dwan homa se nya Paul kan no na so yen pateku edufo de pefu nti yereba ebisa na no pa de me anso me bisa tiefo asam bi se nipa bebre bisa ansam ne amedika bi se nipa no say honam na etua ho no hwan na de ma wo eno ye ne edikan na se honam no obi abeka kire me say nyame na de ma no ba me de meka so oboa eno ne ade na me bisa ya to so ebi okra bi woni mu a eno na ye ka no ho asem what Jesus ye nyame eguama ekoto ise wokum odwan eche se nyankopon kra no ye okra no ode abo bi ahyenso eye okra nti odwan na wokum no garden ni mu no ye nyina asan agide se waku Jesus ama ye se dwan mpata dwan nti na nyankopon wo kra bi a oye abo bi na afei moja wo mu ana so kra wo mu no ifri hin na eno so ye nipadua te se wo sani a wote wa ohun wonam no saa na wo kra so ye nipadua ena afei sunsum no sani a Bible ka se ye wo okra ni ye wo honam nipadua dia na ye wo sunsum nipadua so nti eniama miensa ena enne me pese me danadi abisa wo se wo ye okra wo ye sunsum honam no ebrinti meka se Jesus okra pe honam no obefa no oba yim nti oba na ema honam na oba ma honam wi a wunya nkwa nti oba wo chirefa woni mu a ewo honam bebre na berima ena ema okra nti okra na ewo mu ne ye oberima bi de e wo papa de na he ni ye bisa bibia sunsum ni fia ebetene ma wenya nyame awusu
If you say Adam no owo honama onyankopon ye. Ena onya okra onyankopon di odwan kra ye. Ena afi onya sunsuma eye nyame sunsum. Nti na odi mu se nyame. Nyame su wonimu. Na ohwe ase no ono wo ma na owo honam ene okra. Na saa he na nipa nya hawo. Nti nia eye honam na edikan na ofa na o ma me yem. Eno na odi gina ho no. Na nia eni ntua ho aye okra no eno efiru papa mu. Nti se Bible no kan say diwaja na wo nani a na opa kire se won na wa ma honam apene ho. Na odi aba. Na ehe no na proi ni fiba. Nti proi ni be ye sunsuma afa nyame sunsum fi wo no epesie nipa ene bronsam bone. Senya chairman di kankan. Nti bone na ebesia wo no. Bone ni nye dwaman a wo bo. Bone ni nye krono a wo koye. Bone ni ye sunsuma ba eti okra no so. Na wachi okra na to prison. Nti nipa nyina be ye owu na kwa. Na Bible be kan so owu nti nipa nyina ye nkwa. Eno ni bone so a ewo nipa mti na nipa apro. Eda Christopher bebia eda komandien afeni Mr. Otwaso. Erenate medasi. Ahwafu mayenkan Jonas ampan itiru kor. Chichema oyedue baasa. John 1:13. Fantene se. Omfi boja ana honam nepem ana obareman nepem na ofi yankopon mu na wowo hon. Erenate na menye egbo quotation. Na de damase misi so aba kan. Meba oni ide e de kuma na asem na orkan. It's another insight. All the yakwachir kakra wo ho. Usa de yankopon bo nimpa no. Ana yankopon ye no fadati. No de ye fie. Na omakra. Oye kra. Dem o kan ofo gwan. No de gwan su. O de ye kra madati na onene Adam. No nanka so yo yankopon ye nusunsum. Tina bi wom. No nusunsum. Bahwe ogwamma na waya na kra wa be nipa nisu ogina homa ahobrase sutie why the hini what the tinim no yankopon nusunsum ahyedo enti men di na ekedi nu ehinta samo osi ne yankopon sunsum gye ho ugye nipa no ho nti honhom mitra bia oyo yankopon den baya abo no nusu baya honhom a ono yi bonsam nusu no honhom be share yankopon de na name no gwamma kra no baya owo ne kra are meant for burning na wo won Jesus now wouldn't we on fi oba on fi barma on fi obia no mojem ofuru yankopon nti wanya owo nusu no mom oyankopon nusu a owo nu mo ye no kwar training o she Jesus him not the best street nti na make ro ye insider say na ye nwia ye baba aboto no ibu ha me bi sintiod Elder John Tewia etu opening Christopher ma ye hu say efri honam ana mojemo na mom efri onyankopon mu yes na eye onyankopon ni sunsun na ehwe nimpa so na fe eba ne sen pese ye kuchira kra bi wo na onhwe yen ontie yen da ene da edikan ya oti ana ohwe afi eba ne sen tra na nyankopon ni sunsun na ohwe nyimpa do na mum sentra echi obende nyankopon ni sunsun yewe fi nyimpemen oyende nyimpa ohye nyimpa ka che nyimpa de duabe yi menyindi ayabon na papa duaba dadam bon na papa duabe menyindi mantubi manfebi nkanwano onye aja nyimpa wanya den wendedo na wanye sute ya manyankopon nti onya akedi duaba na nyankopon ni sunsuma wonyipemen oyeden oyewe na
ọwọ no yo dada fo no dada nyimpa manyimpa kedi da meduaba no na no sunsun betene nimu ona anyi esumasama owo wiase a wa manyimpa nyina ayemabo na Nyankopɔn wambo nyimpa dam wanye nyimpa dam na mo ye nyimpa soronko a na nkasa ye ne ntamadan wo nyimpa ma otum nyimpa nantew yaade biala bobre biala na onnam de nyimpa na nkasam oya aso ye den we edin tro num na wanfa nyame asam no onno omma nyimpa man ho kwan mo wo no sunsuma oye abonsam no obenya kwan wo nimpa numu beye ne ntamadan wo nimpem on nimpa na wo susai a wa den wa sai isuma sama wo eda kuma se yeka honam okra ene sunsun dia na yeka se nipa na wo susai asai no ya wonto atoa so wodi me adwensa nipa usu asai say right from Adam no nipa ni nyamesu nipa usu asai say da Adam hwe ase no nipa enya nyamesu ti nipa fi ase say o won twetwede okaso bi won twetwede a o chimai wo eniama so ho na nipa benya nsuo benya ehonhom nyina nya kwan say wabade a me no betena fi say nipa hwehwe obi obetema ti nipa nya kwan adana te say brema ye kwan a ye bekire nipa wo fi nsuo mu senti ni say wona nanom konsuo wo say omboa won ye bekire trobi wo tro na me obi kasa say Bible say Daniel kwawe a epo beyi ne maba kwaye beyi ne maba emepo beyi ne maba sara na esubontin beyi ne maba na won a oja afa won so beba na nipa nyina sa atemu da na da bi nipa na na akoda na nsuo nti wa beye nsuo ma na won a wusu asɛ no ye nsu na tim nsusunsum wo ye pra na ma nti Nyankopɔn hu won sɛ wo ye nipa wo nyina sɛ wo ye pra nti wo ye embrace sesi a wo rehwɛ me de nyamesam ba ko a yɛre ka kyerɛ nipa wo wiase ne sɛ wo nye Nyankopɔn dia na wa wusu asɛ ate sɛ wo nya okra no eno na Jesus gina pain kan say nipa susu so yere bibi na onya na sam ye mobo me da se eda Matthew kuma mete wonka no misroi isanse na meda adeja aninti mehintawe onua boninti wedwane fi Nyankopɔn wanim nanso ene beritim wasa no so se bra isanse wa hye ne ho bo se wona ya hye wonde soa na won kon mu ebu no ono owa home a ode bema wo yere kamfo Jesus ama ena no pei se wunye hunu na one wuntemu kwan enware wa ye krado se obeyi hawo ene wade so ya Apostolic Prayer and Evangelical Church ye enkwanje mre asempa ye de bre ena no pei so aha ena ye de obesi na de me ka cha no se telephone no mesi a etwetwemu yi ofa bi na se ofra emu biara ofra obete yenka na ye no edu asuko na Nyankopɔn na adom a ode adom yen ode bedua yensa so ma wonya oji ama wokra anope openifo te wonka eye Elder Christopher Ahen Elder John Tewia Eturu Elder Matthew Kuma miam di dwumedi hu chiam se frame Elder Isaac Nati ye mamutia
Praise God. Amen.